Malien aw salamu alaikum mi malien be fo ka be wale nyman don di wati na mali kono ani mali ko ka malien sigle do jien yoro yoro cerno je ka fuli bi bla jien fatan nani fe malien ye malien flaw ambi flaw fo ambi donon fo ambi marakaw fo shio shaka be mali kono ambi be fo ka be wale nyman don ka fo jamana yi on di tay jamana yi anyana sro sraka abi yi on malien di a chien sro sraka ala kana chien wa bi chien on jamana din kelondi amba fo anga lañine munye oye mali tako nyumaye alaka mali tanye alibi lañino bina mumba to jamana dum se ka lafiya soro oye on yere jamana dum on bi lafiya soro soro sraka ambi do de ke malion alaka o sabati abalma keni o denge do cerno nje ouverture média là dans l'émission Cerno Decrypte malion ka se ka kuna funu di aw maka wala awye malion bié et alamsay utukalo kle mugande bié sans bafla ani muka beba kalama ka fo jamana bi situation mona sisan adugulunte jamana di nyuman shi kelenkilina la hukumu kono an kuna fo ndilaw anyo de fo shuni kle an nafaka bo ka sababu ke kuna fo ni nyuman dikunye o sababu la malien Cerno Decrypte bolobi sujet mu membolo malien o ye sujet fla bonyongo dronye sujet fla jume kuma u chaya ledo kuma u duru ledo Karim Keita minena wa kuma u duru ledo malien ka ye ka fo ko Musa Jawara ka minela wa kuma chama bi dugu kono o temene ko fe ka boy munye marabolo nyemoy ni ale l'ancien premier ministre du Mali ni oye Dr Boubou Cissé malien aminana choko jume chama ye nyingal le poser ayra kuna ki yere nyinga ka fo wati muna ubita ibeka no utara Boubou Cissé soro ibeka kaso o kera choko jume malien wa yobli ka jode sabati ko nunu demena sira o sira ka le fait ka nyefo awye aka famyaru soro aka sal lakale ko nyumana jamana de beka se ki ka tatata na funi nunko aya partager abse ka bla yoro aya blay hukumu kono ngeme ka woleli yere bla nyere barake nyoma ni oye Mamadou Djifakale ben kerefe ya ngamina dok na funi nunna ko wala awye mumba to nanglala amakla taw fo ko nunka wutemena stramunka ka wala awye kanye malion aba kalama ka fo ni ya kle sabay kudeta kera mali kono amse ka fo chugo muna chedew finitigiw we wuli ka jo sabati malien kata Elaji Ibrahim Boubacar Keita mine akaso kata na ye kati utale na ye kati akokera chuko la anya befo awye adon nitigu ya yamaria ko oni Ibrahim Boubacar Keita ka sigi folo ka nyoganye marabolo nyama ni oye Boubou Cissé ale mungira premier ministre abora la peu premier ministre koro ale fana ni nitigu kun karme nywana ukumi kuma wula ani ka fara ibeka yereka kuma ingala ka boli ibeka ka fanga bina banchugo jume na bana baro bina sabati sira jume ni sira jume onka malien abora ka ye ko temena sira munun ka abora be kalama nga yani ko ka teme mun dogoledo awla ka kunte mun kalama amina o dogoledo de poi ka fo awye malien depuis un bon moment abi wati damado bo coup d'état kuma akun durume mali kono malien coup d'état kuma akun voledo mamunungu be ko lu be finitigila kaw yere dama nu nyuanche u chama kumbi kudeta ku kalama ba kalama ka ba ku koro kumbi ka laben Ibrahim Boubacar Keita no fait pour que akaseka jamana barabla chugumuna hukumu kono beba kalama ka fo la sécurité d'état au moyen service de renseignement jonu ngumbi o placer la malien ale Musa Jawara o de kumbi o placer la o de kunga baraye ka wulika joke kuna funu mun be ku bi dogoni na ka bona e ka kuna funu glan kunye ka se ka di jamana de ma walma ka kuna funu bo ka jamana nyema ka se ka o kuna funu la ka foni ngonu numbi ka bemembe siki na malien ayira ka fo ko akumi wati damado bo o kudeta kelen akuma kun duruledu na mune na nake anana e ka fo sécurité d'état mo yobli ka joke wati mun malien u kun goma sira ko ka somi ma damado la quelques sous-officiers ni oye lieutenant do bola anika fara capitaine do ka o watu la anana ka fo ko wulika jodo nana ke okono nana anana ka fo mineni do kun commencera ni ngaseka mineni do kun commencera ka ke o mineni mun commencera ka ke ben nana ka fo duruduru ko kuma la ka ke mun ko kuma la ka ke jamana kono jamana de umbala ka fin do me ko mun be ko ukunta kalama malien o mun ngera ayera ka fo wulika jo senfe anya donga foko kudeta muna kumisena ayera ko mamunu mini ko inkofe o kunye officier supérieur mun maka a chamanye colonel udi nambora ka utoko fo awya ayera bora kalama ko comité mun zigira
n'o ye comité national pour le salut du peuple a ɲɛmaya o dira Assimi Goïta ma a yira k'a fɔ ko jaja o commando ani ka fara o officier supérieur caman ka olu de tun bɛ ko in kɔnɔ o mun ni sécurité d'état olu ka wuli ka jɔ u ma se ka o ye u ma se ka bɔ o kalama donc pisi mun b'u bolo ka se ka bɔ o kunnafoni kalama mun b'a to k'u ka laɲini tun ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u kisi u taara bɛn pisi mun ma o tun tɛ pisi ɲuman ye o hokumu de kɔnɔ a bɔra k'a ye wulikajɔ sabatira depuis yani coup d'état dugusajɛ cɛ an ka wulikajɔw n'an ka kunnafoniw bɔra a kalama u commencera ka maa damadɔw ka taa olu sɛgɛrɛ k'olu minɛ k'olu jɔ ko bon an nana aw nɔfɛ bi a ka bɔ fanga la an nana aw nɔfɛ bi a kana fara militaires kan a kana fara sɔrɔdasiw kan an ka jɛ an ka taa ɲini El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta fɛ a ka fanga bila cogo min na maliyɛnw o mun kɛra a yira k'a fɔ o mɔgɔ damadɔw la an y'a ye k'a fɔ le général Daïrou Dembélé ale mun tun ye le ministre de la défense u taara ale nɔ o cogoya kelen de la Daïrou Dembélé maliyɛnw u taalen Daïrou Dembélé nɔ an ka koɲɛɲini na a yira k'a fɔ k'a fɔra Daïrou Dembélé ko bon ko an nani nɔ an bɛ fɛ ko in kɔni a banna sabula sɔrɔdasiw yɛrɛ damaw nana fara ɲɔgɔn kan hakilila mun bɛ n'a nanu na o ye ka se ka jamana ɲɛmaa k'a bɔ président la maliyɛnw k'o kumakan mun n'a fɔra Daïrou ye Daïrou y'a yira k'a fɔ ale kɔni tɛ se ka Ibrahima Boubacar Keïta k'a janfa wa u bɛ se k'ale minɛ cogo min y'u jan ale tɛ se ka o janfa o hukumu kɔnɔ an ka kumaɲɛɲiniw nana bɔ a kan k'a fɔ k'u ye Daïrou Dembélé minɛ o cogoya de la nka u y'a minɛ bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn ma k'a la ka taa lasago yɔrɔ la lasago ko mun fɛn t'a sɔrɔ yɔrɔ mun na yan'u ka tila u ka baaraw la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw le général Drago ale mun bilalen don anw ka finitigiw ka marifakow n'u ka ko ɲɛnabɔw u ka minɛnkow ale de bɛ a hakili to o lakanako la kati kɔnɔ Drago fana taara minɛ o cogoya kelen de la Drago fana u ye ale fana minɛ u ye Drago fana minɛ maliyɛnw ka taa ni Drago fana ye ale fana datugulen don u bolo nin waatinin na Drago n y'a fɔ n ka kuma la don min na minɛni kɛra n ko ale ye l'ancien ministre de la communication n'o ye Gawusu Drago maa caman bɛ o dɔn k'o kɔrɔkɛ don Gawusu Drago maliyɛnw o fana nana minɛ o cogoya kelen na mɔgɔ caman bɛ yen minnu minɛna ten i b'a fɔ Bɛnba IBK ye mun kɛ kɔsani na ministre de l'intérieur n'o ye ministre de la sécurité et de la protection civile Bɛnba fana taara minɛ o cogoya kelen de la maliyɛnw an y'o fana ɲɛfɔ aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a lajɛ tuguni ni ka taa le ministre des finances et de l'économie o fana taara minɛ o cogoya kelen de la ka taa bonya d'a kan i bɛna fara jɛkulu in kan wa n'i ko i tɛ fara jɛkulu in kan i bɛ minɛ o cogoya kelen la ka taa i lasago bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn min sɔrɔ fɛn ma kɛ i la maliyɛnw an bɛna a ye vidéo in a y'a partager c'est très important kunnafoni minnu n'a b'an bolo an bɛna jɛnsɛn wa a kan ka jɛnsɛn wa a kan ka fɔ a ka faamuyaliw sɔrɔ ko kɛcogo la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw anw nana ye k'a fɔ ni minɛni minnu n'a kɛra bonya ni karama kɔnɔ maa ma blessé marifa ma ci maa la maa ma daraso cogo dɔ la k'a tɛgɛw siri k'a bana cogo la an y'a mɛn k'a fɔ k'o ko si ma kɛ a yɛrɛ bɔra k'a ye comité national pour le salut du peuple u ka kunu communiqué la Kati ni o kɛra le camp Sunjata kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ olu ma maa bana u ma mɔgɔ faga u yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa ko ɲɛɲini u ma mɔgɔ bana wa mɔgɔ ma sa u bolo ko in o b'a yira k'a fɔ a kɛra bonya ni karama kɔnɔ wa maa o maa bɛ yen k'olu minɛnen don u bolo o b'a yira k'a fɔ u bɛɛ bɛ kɛnɛya la maliyɛnw kuma jumɛn bɛ maaw da kɔnɔ dugu kɔnɔ o ye fɛn fila ye o fɛn damadɔ la an y'a ye k'a fɔ ni o ye le général Moussa Diawara maliyɛnw le général Moussa Diawara ale tun ye IBK kɛrɛfɛmaa ye a ka danayama don IBK n'an bɛ kuma diyara n'an bɛ se k'a fɔ a dalen tun don maa minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ ko bɛɛ kan le général Moussa Diawara tun bɛ o mɔgɔw la ale de tun ye service de renseignement ɲɛmɔgɔ de tun b'ale bolo a dajugu de tun bɛ ale bolo nka maliyɛnw kumaw y'a yira k'a fɔ ko général Moussa Diawara minɛna nka maliyɛnw anw ka ɲɛɲinini nana bɔ a kan k'a fɔ jaja Moussa Diawara ma minɛ fɔlɔ maa t'a yɔrɔ dɔn k'a ma minɛ bɔ ma k'a kalama k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ anw ka kunnafoniw ma bɔ a kan Moussa Diawara maliyɛnw ko waati mun na an nana ye k'a fɔ minɛniw tun b'a la ka duru waati mun na a nana ye k'a fɔ Moussa Diawara mun ni o tun ye IBK danayamaa ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ wali waati mun na ko ka Sumeli Bube Mayiga k'ale to premier ministre la kuma caman y'a yira k'a fɔ fo ka bɛn tun ala ka na IBK ni Bube ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ Moussa Diawara ye ani Moussa Diawara tun di ka kuma u tun di ka ɲɔgɔn kumakan fɔ tuguni o kumaw tun bɛ ka kɛ dogodogoni na an yɛrɛ de la ka bɔ ni a fɛn dɔ ye ka u expliquer aw y'a ka faamuyali sɔrɔ a la donc o b'a yira k'a fɔ ni kuma jara n na n ko n b'a fɔ Moussa Diawara tun bɛ jate IBK ka maaw fɛ
aka danaya maw abaka ginola kuma fo muni wa Musa Jawara yɛrɛ kun bi ko caman kɛ mun b'a to IBK ka se ka kisi fɛn caman fana ma nga maliyɛnw anw y'a mɛn k'a fɔ waati mun na ni nin ko in k'a sigira sen kan ni Musa Jawara an y'a mɛn ko a bɔlen ko in kalama ko tununi k'a tununa ko maa t'a yɔrɔ dɔn fɔlɔ maa t'a dɔn Musa taara fan mun na Musa le général Musa Jawara kungunukaw y'a yira k'a fɔ ko a tɛ Mali kɔnɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ Mali kɔnɔ ko nka k'a dogolen bɛ yɔrɔ la o ye maaw kamana gan maliyɛnw o si tɛ dabalibanko ye dɛ mun ye dabalibanko ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan a t'a tun k'o fɔ aw ye tuguni maliyɛnw o ye le fils du président de la République n'o ye l'honorable Karim Keita ye maliyɛnw Karim Keita bɛ min maaw ko Karim Keita minɛna ko Karim Keita bɛ sɔrɔsiw bolo anw ka ɲɛɲinini n'an ka ko sɔgɔbɛ ka se ka bɔ ko tiɲɛ kalama ka segin ni information ye k'a di aw ma tuguni k'a fɔ ko Karim Keita a minɛnen don alhamdulilayi a bɛ nin waati in na nin yɔrɔ in na fɛn m'a sɔrɔ maliyɛnw ko ɲɛma da Karim Keita kan ko a ma dɔn k'a fɔ Karim Keita taara yɔrɔ mun na fɛn ma fɔ maa t'a yɔrɔ dɔn a dogolen bɛ fan jumɛn taara bi diɲɛ jamana jumɛn na maliyɛnw jaja nin ko fɛn fɛn kun bɛ ka kɛ Karim Keita ani ka fara Musa Jawara kan ko u y'u yɛrɛ ɲini Karim Keita k'a bolila biribiri ka boli sendɛgɛninjɛ maa t'a dɔn a ye a sin ka taa yɔrɔ mun na maa t'a dɔn a bolila ka taa kalifa dɔn maa mun na a kɔni yɔrɔ ma dɔn wa maa t'a dɔn a dogolen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na Mali de kɔnɔ wa ubiyɛn Mali kɔ kan maa ma sɔrɔ k'o kɛ wa maliyɛnw o mun ye IBK yɛrɛ denkɛ ye n'a facɛ minɛna ale fa de tun ye président de la République ye wa o mun fana ni maliyɛn caman kun tɛgɛ ɲɛsinnen don a ma k'a fɔ ko caman kɛra Mali kɔnɔ k'a jubaju ye ale caman kun k'o de fɔ dugu kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu caman kɛra hali n'a sɔrɔla ko Karim yɛrɛ nɔ ta la a kɛrɛfɛ maa caman bɛ yen k'a jubaju k'o ye Karim ye o de tun bɛ jamanadenw da kɔnɔ ɔ n'a fɔra ko e fa minɛna nin cogo in na k'a minɛ ka taa n'a ye nin cogo in na sɔrɔsiw fɛ e ma ye e ma bɔ k'i yɛrɛ yira k'a fɔ n fana minɛna n fa bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ n fana bɛ tugu a kɔ o yɔrɔ la nka maliyɛnw o si yɛrɛ tɛ dabalibanko ye tuguni dɛ a b'a kalama k'a fɔ Karim Keita a kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen n'i ma fili a dɔgɔnin don kɔrɔkɛ tɛ dɔgɔnin don o tɔgɔ ko Buba maliyɛnw n'o ye Bubakar Keita ye Karim Keita fana dɔgɔnin de ye ale ye a maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ sa ko de bɛ dugu kɔnɔ ko mun bɛ k'a kan ka bɔ a kalama kunnafoni ɲumanw waati mun na Buba ni o ye Bubakar Keita ye IBK denkɛ fana ye ale ye maliyɛnw ko jaja Bubakar Keita k'a y'a bila a ka Twitter parce que Twitter ka d'ale kosɛbɛ bɔlɔlɔ nasugu wɛrɛ de bɛ u b'a wele ko Twitter ɔ ale bɛ to ka hakilataw fɔ Twitter kan k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a bila ko ɲɛɲininiw bɔra kan k'a fɔ k'a kun ko coronavirus yera ale la n'o ye Covid-19 ye nka maliyɛnw ko jaja o don mun na coup d'état kɛra ale facɛ la ko avion médicalisé dɔ de nana an ka Bamako aéroport kɔnɔna na Bamako aéroport l'aéroport international Modibo Keita k'o nana joli cɛ ka taa n'a ye Buba Keita maliyɛnw Bubakar coup d'état bɛ sen na maliyɛnw Bubakar Keita de ye valisiw fara ɲɔgɔn kan ko coronavirus b'a la ko ka taa la furakɛ k'a ka valisiw cɛ ka vɛsiw k'a kɔnɔ ka chemisiw k'a kɔnɔ ka cravatiw k'a kɔnɔ ka sulew ta joona hali u ma nettoyer sule ma sere u bɛɛ cɛra o cogoya kelen na k'a bila valisi kɔnɔ maliyɛnw k'a yɛrɛ ɲini ka ɲɛsi yɔrɔ jumɛn ma aéroport international mun filɛ nin ye bilahi maliyɛnw aéroport kelen l'aéroport international Modibo Keita ko avion médicalisé de nana maliyɛnw Buba ta o cogoya kelen la ka taa ni Buba ye jamana kɔfɛ a taara min an ka ɲɛɲininiw bɔra kan k'a fɔ waati mun na avion ye Buba ta k'u cunna Abidjan dugukolo de ka fɔlɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye u cunna ye Côte d'Ivoire sɔɔni avion bɔra n'a ye o dugu kelen ka tugu ka taa n'a ye Faransi k'an bɛ waati mun ye ko sisan anw ka ko ɲɛɲiniw n'an ka kunnafoni ɲɛɲiniw nana bɔ a kan k'a fɔ ko IBK denkɛ Karim fana Buba Keita lui aussi il est en fuite a fana boli bɛ ka taa k'a taa mɛ coronavirus furakɛ ale bɛ Faransi jamana kan nin waati in na a fa bɛ bolo la nka maliyɛnw a bɔra ka ko ye dɛ a bɔra ka ko ye Musa Jawara mun ye sécurité d'état ɲɛmaa ye a tunun bɛ tunu yɔrɔ ma dun a la Karim Keita mun y'a denkɛ filanan ye n'ale tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ k'a ye k'a fɔ k'a facɛ ko bɛ yen nɔ k'a jubaju bɛ Karim ye k'o de IBK yɛrɛ da se ko caman ma Karim tunun bɛ maa t'a tunu yɔrɔ dɔn fɔlɔ ne de bɛ k'a fɔ ye Buba mun n'o y'a dɔgɔkɛ ye Bubakar Keita maliyɛnw ale fana tunun bɛ ale donna pankuru kɔnɔ ka pansani dugu cɛ i b'a sɔrɔ ale tilala ale bɛ Faransi jamana kɔnɔ n fa bɛ bolo la k'a fɔ n bɛ avion ta coronavirus bɛ na n fa bɛ bolo la coup d'état bɛ n bɛ segin n ka jamana kɔnɔ ka na fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ ne facɛ yɛrɛ sɔrɔ a bɛ n yɛrɛ fana sɔrɔ n bɛ jɛn n'a ye bilahi maliyɛnw ninnu dunun bɛ fɔlɔ an t'u tunu yɔrɔ dɔn fɔlɔ foyi tɛ se ka fɔ a ko la o waati la nka maliyɛnw an nana bɔ mun wɛrɛ kalama Docteur Boubou Cissé ale tun mun ye marabolo ɲɛmaa ye Docteur Boubou Cissé
Malion Boubou Cissé mun no e marabolo nyama o fana minena chokoti ne bina o de da aw kloka anga ko nyinu na nga sokobe rula a Malion fanga mando ko sa che chama bi kuma na kadi wati muna ni sheworo ani she kama ni fritu ni logo ka cha bebi kuma o wati beni so jambe tegero before nga wati muna ni joli commencer ka bu chama bi tunu chama yoro ti don chama ndala kan bi fale Malion chow mancha wallahi billahi chabakoro mancha Malion ami se ko korofo inka wati muna namika ni vo awye ka fo ni ma nunu ni o yere president yere dengew a denge fla munu ni tunu yoro ma don la o ma mine folo sabula an ko nyenu bora ka folo ma kandu yoro don nu yere ba do ko mine na ou bien ko nyenu ke mala ni ma ba ro ka fo nyinga an wani nga nyenu mala ananga ko sokobe ka ko nyeni ka don ko fa jume an mu yoro don de mbisi ki korofoka kari ma mine folo a yoro ma don mata do aduguma yoro muna abi li jugoro de wa wali ma maliyan atale do almor de jugoro wa anda shidon mbisi ki korofoka buba koni anya fo ka le bi France jamana ko o temene ko fe mouye la première dame en bas Malion ni oye madame Keita Aminata Maïga Malion première dame bemi tar première dame no ya ambaye ale ni président de minena ñogon fe wa wal mam bunde kera chama yo o fana ñingal poser ayre Malion la première dame anga ñañu nu bora kalama ka fo kabi Côte d'Ivoire jamana kono Côte d'Ivoire no Abidjan la capitale c'est Abidjan ani ka fara ale dronde de anga ko sokobe nana boa kalama tuguni ka ye ka fo ko ale kelende ko Karim Keita ko furumuso ani ka fara adenw kan ani ka fara buba fana somow kan o fana muso na adenw ko lu club bebe Côte d'Ivoire jamana kan wati na ko u shima mine foro ulu shima mine ulu bebe Côte d'Ivoire u betara Côte d'Ivoire jamana ko nga nyini be fo muna ka ira ka fo ni ngma de bi mawda kono nga Boubou Cissé kelende yira ani ka fara madamo do munu mine na général munu mine na ibe ka ko nu do ko no on di bule anda yera nyini ama yera di militaire uma Boubou Cissé Malion Boubou bora kalama depuis a don soufala fait ka fo ko ko be ka lamaka Bamako kono ko coup d'état be fait ka Mali kono o muna kera Malion Boubou Cissé ayo kuma de mai depuis choufe yani dugu ka jetere depuis choufe ya me ko be ka lamaka ko fanga be wati be fait ngasi Malion Boubou Cissé ale ma turu almor jugoro ama valisi che anga korofo ya ira ka fo ale turai fo ka dugu je ka ko to nyini ka don ko kuna fonu nana ira la ka fo monsieur le premier ministre marabolo nyama anga fanga ayugi yokora fanga in barka wore tala tuguni fini tuku wulle do kujo fanga in mi fenga ba amba ko ke chukodi Malion ko docteur Boubou Cissé wati muna anana boni kalama aya ko nyini ka ye ka fo ko président de la république o be akaso o Malion Boubou Cissé ay wulika jode sabati ka asoma wele ana krefe maw ka fo ko fanga muna be fenga dafri ni njugaina neta bolinden da yoro nyini menga mobilita mbita El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fe no e jamana nyama koray mbita krefe ko na bi boala abe ken yere nyala Malion ko wati de la Boubou Cissé naka garde corps wudo no mobili kono garde corps e mobili de ako garde corps ma ngata chauffeur ay mobili bola ngata mbitansi ibeka krefe ko mana tie chuko wallahi bilanete janfanke ko mana tike chuko anyena wo achena wo abike an benyena abike anya bosolo nyena ni koko bike ngoina nete nyere nyini nde bulindendo Malion abora kaye hukumu de kono Boubou Cissé ta chuko fleni kasika ta El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka so o de la wati muna soro su obliga jo sabati kubita ibeka mene Malion utale ibeka no fe o ya soro Boubou fana ku sokono nana ka u kono sabula ale ame ko soro su binna u donné u kele ka ibeka mene Boubou fana kale fana obliga jo de sabati ka wulika jo marabolo nyemo koro ka wulika jo ka fo ni président mene na ayin fana faraka akatani nye Malion ko be dugu kono Malion ko be ko munu mundo ko aw kan abwa kalama ko temena chuko muna nyanye fo ayo chuko muna wo chew mancha cheba koro mancha Malion na blela cheba koro chama mi yere nyini de wallahi billahi Malion ni ngomi ko info awye mba ira ka fo ko ne sigilimbe Boubou Cissé ni ale kunye marabolo nyema kore beba kalama ka fo asigile ani sisanje ni asangile ani doni sangile ngono nana ko chamangera Mali kono a folo muye Boubou to griller mi sega ka awala awye no kera Mali kalango folo o flana tuguni le 11 juillet passé ayira ka fo ko forsati mo yera lima Mamou Diko ale ka misiri dala kata kisechi
maliyɛnw na ka taa kisɛ ci mɔgɔw la ni maa 20 ani dɔɔni fatura o la wa kɔrɔfɔw la maliyɛnw ne tɛ nɔ walasa ka se ka a lajɛ k'o kuma dédouaner ne tɛ k'o kuma walawala k'o kumaw sɛgɛsɛgɛ la justice est là pour ça an b'a ɲini o la justice bɛ se ka baara kɛ o la cogo min na o kow ka kɛ maa minnu nɔ ni nɔ b'o la minnu ye responsable o ko la olu ka minɛ k'u ɲangi k'u datugu an balima minnu tora nin ko in na a ka se ka dɔn k'a fɔ ko justice bɛ jamana kɔnɔ kow ka ɲɛɲini jɔnni b'a ko kɔfɛ jɔnni mun nɔ ye nin ko in ye o ka se ka dɔn à travers la justice malienne maliyɛnw mun ye o y'o ye ni n ko n b'a fɔ aujourd'hui n bɛ se k'a fɔ maliyɛnw la loyauté de Boubou Cissé n bɛ n banba o de kan a ka loyauté mun ni a ko k'a bɛ to Ibrahim Boubacar Keïta kɔ maliyɛnw ko n bɛ to a kɔ k'a sababu kɛ n'a bilenna cogo o cogo a bɛ bilen k'a da an bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ n'a ɲaamina cogo o cogo a bɛ ɲaami ka ɲɛsin an bɛɛ ma n'a tiɲɛna cogo o cogo wallahi billahi a ko k'ale ye filaden de ye maliyɛnw k'o filaya kosɔn olu tɛ janfan dɔn k'ale tɛ janfan dɔn wa IBK bɛ taa sira o sira kan ale de ye marabolo ɲɛmaa ye wa ale tɛ fanga bila o cogoya la ale bɛ tugu a kɔ a mana suru sira o sira kan ale bɛ a responsabilité minɛ n'a tɛgɛ ye an maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ n y'o de ɲɛfɔ o waati de la u filɛ ka marabolo ɲɛmɔgɔ maliyɛnw ka se ka ale minɛ ka fara Ibrahim Boubacar Keïta kan ka taa n'a ye yan'o cɛ marabolo ɲɛmaa tun y'a mɛn k'a fɔ ko militaires kun kɛn bɛ ka ultimatum k'a lancer IBK ma k'a fɔ yanni 14 heures cɛ o k'a sɔrɔ a ye fanga bila donc IBK yɛrɛ tun b'a kalama k'a fɔ kow tiɲɛna kow barikaw banna a lafura o hokumu kɔnɔ militaires ye ultimatum mun bila ko 14 heures ko marabolo ɲɛmaa ye wulikajɔ de kɛ ka taa o 14 heures kunbɛn yen yanni u ka se yen u ka n'u bɛɛ minɛ u ka taa n'u ye maliyɛnw n bɛ fɛ ka mun fɔ ko Boubou ka kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ ko dans la défaite comme dans la victoire ko mana gɛlɛya cogo o cogo ale tɛ maa janfa a kɔnɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo ale b'a ko assumer wa ale bɛ tugu a ko la fo ka se a dan na o hokumu kɔnɔna na maliyɛnw u filɛ de ye ni ka sɔrɔ ka taa ni marabolo ɲɛmaa ani IBK ye Kati u taalen n'u ye Kati maliyɛnw an nana ye k'a fɔ kow nana sama waati mun na ko caman nana tɛmɛ a la a kumaw olu dogodogoni kumaw caman bɛ yen an da tɛna se o bɛɛ ma k'o fɔ nka kuma basé ye mun ye bi maliyɛnw Kacho bɛ min Kacho taara min k'a sɔrɔ waliden wɛrɛ bɛ yen o ko tiɲɛna cogo min na anw bɛ to IBK nɔfɛ IBK ye ko kɛ ne bɛ to a nɔ wa n tɛ to janfa la anw bɛ fɛ ka dɔn l'honorable Karim Keïta ale bɛ fan jumɛn bi tari Karim Keïta IBK minɛna cogo min na ka taa ni o ye a facɛ ye Karim Keïta wo an y'a mɛn k'a fɔ k'a tunun bɛ tununi bɛ fan jumɛn an maliyɛnw ko Musa Jawara ko an t'ale fana yɔrɔ dɔn Musa Jawara ni Karim bɛ fan jumɛn maliyɛnw anw ka kuma bɛ o de nɔfɛ k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna ni ko ɲɛna an b'a ye k'a fɔ kuma caman bɛ fɔ o la nka ni ko tiɲɛna maa minnu bɛ to ko tiɲɛnen kɛrɛfɛ ko ni ko buntera de i b'i jugu ani i niw dɔn o waati maa minnu bɛ yen k'u bɛ gɛrɛ i la o waati maa minnu bɛ yen k'u b'i ka souffrance accepter o waati i bɛ o de dɔn nin waati in na maliyɛnw ko caman bɛ yen an bɛna don mun na k'a walawala mɛ n ɲɛsin Jɛfaga ma Jɛfaga i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn ko tɛmɛna nin sira de kan parce que anw bɛ kɔɲɔɲiniw na k'u sɔgɔbɛ n y'a fɔ cogo min na ka bɔ réalité o kalama i y'a ye k'a fɔ Karim Keïta mun ye IBK denkɛ ye ale ma ye a fɔra k'a ma ye an ka ɲɛɲiniw na k'a ma ye fɔlɔ o kɔfɛ an y'a mɛn ko Boubacar Keïta fana ale fana taa mɛn coronavirus furakɛli la fɔlɔ nanzara jamana na mun y'u ka denbayaw ye k'olu bɛ Abidjan jamana kɔnɔ waliden dɔ de tugun bɛ u fan nɔ ni o ye marabolo ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye docteur Boubou Cissé wa k'ale fana tun bɛ se ka boli dɛ n'a y'a ja parce que a bɔra a kalama depuis sufɛ dugu jɛlen tuguni ko militaires ye ultimatum bila ko yanni 14 heures k'a ka bɔ fanga na n'a tun y'a ja valise tun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ tun bɛ cun ka taa fɔ k'a bɛ taa coronavirus furakɛ Angleterre walima France États-Unis nka a ko hali n'a sɔrɔ coronavirus b'ale la ale b'a furakɛ Mali la a bɛ to IBK nɔ ni IBK bɛ minɛ ni ko bɛ kɛ a la a bɛɛ bɛ kɛ ale ɲɛna ko sabula ko in n'a ɲɛna u tɔgɔ duman fɔ nka n'a tiɲɛna maa kelen tɛ a turu bɛ ta ka da u bɛɛ kunna e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara ne ka nin kɔrɔfɔ in kan Thierno n b'i fo n bɛ ouverture média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ Thierno ni information min bɛ sur table aujourd'hui n'o de ye k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan Musa Jawara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'ale ye SE directeur ye ani Karim Keïta n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta denkɛ ye ko mɔgɔw don mɔgɔ minnu ko mɔgɔ tɔ dɔw bɛ yɔrɔ min na nin wagati in na a kɛra dabalibanko ye a kɛra jɔrɔna ko ye parce que ne an ma se k'a faamuya ne y'a ta k'a lajɛ Thierno ko in kɛlen le 18 Kati a yera k'a fɔ ko
maa fɔlɔ minnu minɛra ko Karim Keita yɛrɛ bɔ olu la mais an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ parce que an y'o de fɔ an tɛ foyi fɔ an kunfɛ Cɔrɔnɔ an tɛ ko foyi fɔ an kunfɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a ɲini de ka an tɛgɛ da a kisɛ kan walasa an bɛ se ka na kunnafoni da mɔgɔw kan cogo min na parce que o de b'a to danaya bɛ to an ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. Cɔrɔnɔ nin ye dabalibanko ye parce que ne tɛ se k'a faamuya cogo si la n'i y'a ye bi bi in na Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ a ka fanga in yɛrɛ ka tiɲɛ a bolo an ka ɲɔgɔn lajɛ maliyɛnw an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka tiɲɛw dɔw fɔ n'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ tiɲɛna a bolo Cɔrɔnɔ pewu pewu maa damadɔni de ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka tiɲɛ a bolo a maa fɔlɔ a yɛrɛ woloden de b'a la Karimu in de a bɛ ka fɔ ko Karimu mun bolila ka a yɔrɔ ma dɔn a bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn Cɔrɔnɔ Karim de ye Ibrahim Boubacar Keita ale de ye Ibrahim Boubacar Keita an bɛ yɔrɔ min na bi ale de y'a lase a lase n'a ka kɛwalew ye sabula a tɔgɔ bɛ maa caman da Cɔrɔnɔ a tɔgɔ dɔrɔn tɛ a ye kɛwale caman de waleya mɔgɔw y'a y'u ɲɛ na a ye kɛwale caman de kɛ commission de la défense assemblée kɔnɔna la ale de tun bɛ yen Cɔrɔnɔ an ka militaires sara wagati min na nord la a fɔra ko ka militaires ta ka na n'u ye u ka suguya kana kɛ u ka denbaya la ni Karim Keita kelen de y'a fɔ ko wari tɛ kɛsi kɔnɔ ka sɔrɔ a su la nati a ma kalo kelen bɔ a ma kalo fila bɔ Cɔrɔnɔ an y'a ye o Karim Keita kelen bɛ ka ko wɛrɛw kɛ a ma mɛn kosɛbɛ Karim Keita ka vidéo dɔw bɔra Cɔrɔnɔ a bɛ yoti dɔ sanfɛ a bɛ yoti de sanfɛ kɔgɔji sanfɛ wari mun don maliyɛnw ka wari de don ale sera k'o wari sɔrɔ cogo di a y'o wari sɔrɔ parce que a fa ye président ye donc il a profité c'est-à-dire du pouvoir de son père ka a fa lata dingɛ kɔnɔna la mais marabolo ɲɛmaa mun tora a kɔrɔ n bɛna ni kuma ye o tɛmɛnen kɔfɛ nin Musa Jawara mun filɛ nin ye Cɔrɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita an y'a dɔn k'a fɔ ko Musa Jawara Ibrahim Boubacar Keita minɛ i n'a fɔ a woloden de Cɔrɔnɔ parce que mɔgɔ don mɔgɔ min a ka danaya tun b'a la n'i ka danaya ma da maa kan i tɛ se ka sɔn fewu k'o k'i ka i ka SE directeur ye mais a ye danaya ta k'a bila a kan parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ se ka bɔ kɔfɛ ko foyi tɛ se ka bɔ dogodogonin na Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔnɔna ye Mali kokana ye ko bɛ se k'ale Ibrahim Boubacar Keita sɔrɔ ko Musa Jawara tɛ bɔ o kalama ou bien k'a ta fɛɛrɛ suguya bɛɛ tigɛ walasa o kojugu mun talen don ka ɲɛsin ale Ibrahim Boubacar Keita ma ko o kana n'ale sɔrɔ o t'a kunna mais non seulement ko mun taara ka ɲɛsin a ma Musa Jawara kana se ka fɛn kɛ mais Cɔrɔnɔ a kun kan ka jɔ a kɛrɛfɛ i ye danaya mun ta k'a da ne kan ne fa i ye danaya mun ta k'a da ne kan ka nin poste de responsabilité belebeleba in k'o kalifa ne la ne ma se ka i y'a dabɔ kun min kan ma se k'o kun lawaleya nka i bɛ taa dingɛ min kɔnɔ ne bɛ t'o dingɛ kɔnɔ n bɛ sa i nɔfɛ n tɛ boli Musa Jawara kun kan ka jɔ o jɔyɔrɔ de la mais Cɔrɔnɔ an ye nin information mɛn a ye mɔgɔ dabali ban a ye mɔgɔ kamana gan mun ye Bubu Sise Cɔrɔnɔ Bubu Sise bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana premier ministre kɔrɔ de don a ye mun kɛ Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ fɛn fɛn ye san kelen ni ko ye a b'o bɔ mɔgɔ don an b'a fɔ ko Mali ma gɛlɛya sɔrɔ a ka waati la dɛ an tɛ se k'o fɔ bi an tɛ se k'o fɔ sini parce que fɛn caman bɛ jamana kɔnɔna la Cɔrɔnɔ ni ko nana jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ e de bɛ ɲɛmɔgɔ a la i nɔ b'a la o i nɔ t'a la o e de don donc an tɛ se ka bi an tɛ kuma ni ka est ce que a nɔ bɛ ninnu na ou bien a nɔ tɛ ninnu na an tɛ kuma n'o ye mais an bɛ kuma ni a ka hɔrɔnya ni danbe a y'o mun ta k'o lase Ibrahim Boubacar Keita ma parce que Cɔrɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ne ni e bɛ collaboration na Cɔrɔnɔ o ye ne ka ɲɛmaa ye ni kɔlɔlɔ Ala k'an kisi ni kɔlɔlɔ bɛ na e sɔrɔ Cɔrɔnɔ u kana fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ in bɛ na Cɔrɔnɔ sɔrɔ maa min bɛ se ka kariya Cɔrɔnɔ k'a fɔ ko e ka bɔ a kalama ne ka bɔ a kalama k'a fɔ ko dɔ kun ɲɛsilen bɛ e ma ne m'a fɔ e ɲɛna e yɛrɛ min filɛ e t'a kalama mais ne bɛ se k'a fɔ ko n b'a kalama wa a kɔlɔlɔ hali n'a bɛ taa n'a ye a bɛ taa n'a ye an fila bɛɛ ye Cɔrɔnɔ o maa tɛ bɛɛ ye dɛ ko bamananw b'o de fɔ o mɔgɔ tɛ bɛɛ ye dɛ ko ni ko gɛlɛyara k'i b'i a ye ko mun kɛ Cɔrɔnɔ n bɛ se k'a fɔ a bɛ lakali tariku la a ye mun kɛ a bɛ lakali tariku la Bubu ye mun kɛ a bɛ lakali tariku la coïncidence dɔ kɛra mɔgɔw y'a kɛ humour ko ye o coïncidence kɛra wagati min na marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ye tagama mun kɛ tout récemment Côte d'Ivoire ka taga Amadu Gɔn Ala ka hinɛ la o ka tile 40 a tagara yen a taalen
Torno atale anya ye Ivoirian ga journaliste ya sebe adon ko Boubou Keita ma chama yo anyo ayere ay ne yelela anya ke ironie fen chama fora mais Torno quelle coïncidence Boubou Cissé de mais Boubou Keita parce que Boubou Keita il est resté loyal à son chef donc on va pourquoi akera Boubou Keita coïncidence donc au journaliste qui mia bo Cissé ala ka ke Keita Cissé de nga Ibrahim Boubacar Keita minya a chefuye Torno a sona kataka aka chefu beta dinge min kono kata o dinge kelen kono donc on va pourquoi horia keneka dambe keneka Torno ni mɔgɔ bɛ wele k'a fɔ ko tu es loyal Boubou a été loyal a ye mɔgɔ min i jɛra n'o ye i ma jɛ n'o ye il a été loyal à IBK an t'a fɔ ko Boubou ma kojugu kɛ Torno maa si tɛ se k'i prononcer parce que Boubou ka wagati la manifestation mun kɛra tueries kɛra Torno mɔgɔw sara 11 ni 12 ani les 10 mɔgɔ minnu sara la Torno a kɛra ka o y'a sɔrɔ gouvernement tɛ sur place mais Boubou était premier ministre an tɛ se k'a fɔ ko Boubou n'o t'a la an t'o fɔ parce que audit ma kɛ fɔlɔ ni auditiw kɛra ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a n'o yɔrɔ olu la Torno o ye o don ye nka a ye mun kɛwale mun ta bi k'a ɲɛsin a ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye an bɛ ka kuma ni o de ye o ye hɔrɔnya ye fulaw yɛrɛ ɲuman na ko pulo ɲamata gacɛ ko fula tɛ gasi dun an bɛ se k'a fɔ ko Boubou bi wallahi Boubou ɲamal gacɛ wallahi mais i kan k'o fɔ ne fana ma parce que an bɛɛ ye fulaw ye ne fana filɛ nin ye ko bɛɛ bɛ ten fulaw filɛ nin ye a ka ca fulala kosɛbɛ ani marakala i b'a sɔrɔ la n'u tugura maa kɔ a ka gɛlɛn u ka mɔgɔ janfa kosɛbɛ o bɛ i b'o ye fulaw de la ka caya ani ka fara marakaw kan nin ko mun n'a kɛra mun na an b'a fɔ parce que an y'an to kunnafoni ɲɛɲini de la il faut k'an ka expliquer mɔgɔw ye an y'an to kunnafoni ɲini la an taara bɔ a kalama k'a fɔ ko kɛra tan ko marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye docteur Boubou Cissé a bɔra a kalama depuis a don su k'a fɔ ko kɔrɔ bɛ ka lamaga a tun bɛ se ka boli a tun bɛ se k'a yɛrɛ ɲini a tun bɛ se k'a ka valise d'a kunna ka boli kosɛbɛ k'a yɛrɛ ɲini o hokumu kɔnɔ a ma sɔn a ko il va rester u b'u ka responsabilité k'a assumer ni ko bɔra a ko kɔnɔ wallahi billahi u b'a répond jamana in ko tɛmɛna sira o sira kan ko bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn k'a tɛ taa o dugu jɛlen kumaw fɔra ye tuguni k'a la k'a yɛrɛ ɲini ko sabula ko minɛni ko ye tiɲɛ o y'a sɔrɔ la militaires ye ultimatum k'a lancer bɛɛ y'a mɛn ko jamana ɲɛma a ka walan sɛmɛ joona u bɛ 14 heures d'a ma 14 heures k'a sɔrɔ a ye walan sɛmɛ n'o y'a sɔrɔ a ma walan sɛmɛ u bɛ taa nɔfɛ ko in kɛra cogo di a ma k'o cogoya la 14 heures sera k'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ma o y'a sɔrɔ IBK yɛrɛ y'a labɛn kosɛbɛ k'a ka basɛnw don k'a sigi parce que a b'a dɔn nin ko yobo yabalen sabula e yɛrɛ dan bɛ mɔgɔ minnu na ni o ye sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ ko Jawara yɛrɛ tunu bɛ fɔlɔ tunu cogo man don a la an y'o de mɛn an y'a mɛn k'a fɔ ko tunu cogo man don a la fɔlɔ k'a ma ye nka mun ye Karim Keita ta ye vraiment information contradictoire caman bi o la nka anw kana ɲɛɲiniw fana nana bɔ a kalama k'a fɔ k'a ma minɛ fɔlɔ a ma minɛ sabula même si information contradictoire b'a la nka a ma ye fɔlɔ a ma minɛ a ka fɛnw ma lancer fɔlɔ a fɔra k'a fana dugumɛ duguni dugu la a bɛ k'a yɛrɛ ɲini donc o hokumu kɔnɔ information bɛ sira minnu kan an y'an d'o de la ka taa bɔ a kalama ko maa kelen minnu sɔnna ni ka tugu IBK kɔ président nɔfɛ k'a fɔ k'u ka taa jusqu'au bout ko mana bɔ a la ale bɛ tugu ale ka responsabilité mun ye ale b'o fɔ ni mun bɔra ale bɛ jɛn n'o ye o kɛra ale de donc o ko in ye maa caman dabali ban anw dɔrɔn de mɔgɔ bɔra kunnafoni a ye bɛɛ dabali ban k'o ye kabako ye donc ça montre beaucoup de choses o b'a jira k'a fɔ nin kan ka adamaden bɛɛ waaju wallahi ni ko gɛlɛyara i bɛ nin ni jugu de dɔn hali i denw ni mɔdenw na ani teriw la i b'a dɔn jɔnni b'i fɛ jɔnni t'i fɛ ko mana gɛlɛya i b'a dɔn o de la sinon Torno a tun bɛ se ka boli ka taga a dogo ambassadeur dɔ la dɔrɔn ambassade dɔ la dɔrɔn ka t'i bila yen o tun bɛ se ka kɛ nka ni ko gɛlɛyara i nin ni jugu i b'a dɔn nin sira in de kan k'a ye k'a fɔ nin bɛ n fɛ nin tɛ n fɛ nka Karim bɛ min Karim bɛ min donc o b'a jira k'a fɔ nin waati in na voilà nin b'a jira k'a fɔ nin waati in na an bɔra ka kunnafoni dɔ sɔrɔ ko o ye min ye o kunnafoni ye mun ye i b'a dɔn Torno k'an bɛ wagati min na i ko sisan i b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛ sisan kɔni a bɛ sɔrɔdasiw tɛgɛ la kosɛbɛ Kati kan Sunjata Keita a bɛ yen ka fara marabolo ɲɛmɔgɔ kan ani maa caman wɛrɛ mais Torno a fɔra k'a fɔ ko sɔrɔdasiw y'a jira ko ka Boubou k'a ka taa so ko Boubou ka taa so Boubou ko hali sisan k'ale t'a ko don IBK la ko tant que IBK bɛ yen ale bɛ yen ale tɛ taa a ko k'a ka taga voilà o de kunnafoni joona o kalama de nana ma ko de hali ni u ko k'ale ka taa so ale tɛ se ka taa so tant que ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fana ma taa so ale bɛ to yen a tɛ tɛmɛ o kan a bɔra ka nin maliyɛnw ko nin fana kunnafoni tunna sisan
a yira k'a fɔ ko a ka taa so ko n'u mago jɔra la a bɛna wele finitigilakaw ko k'a ka taa n'u mago jɔra u bɛna wele u mago bɛ IBK de la fɔlɔ IBK ka to yen nɔ fɔlɔ IBK ka to Kati mais ko marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Dr Busi k'a ko k'a tɛ taa dɛ ale bɛ to yen ni mun bɔra la ale fana b'a assumer ale fana bɛ to a kɛrɛfɛ ka se ka tɛmɛ ni u ka se ka tɛmɛ n'u ka baara ye ko mana bɔ a la ale bɛ to yen a ko la donc an b'a fɔ aw ye maliyɛnw nin kan ka bɛɛ waaju k'a fɔ diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye diɲɛ don o don i bɛ ko kura mɛn i bɛ ko kura ye ko minnu bɛ yen k'a bɛ maa waaju a bɛ maa sɔn hakili la aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ye ɲɛmɔgɔw ye aw fɛn fɛn bɛ yen k'aw bila mɛ ko dɔ ɲɛmɔgɔya la a ka ko dɔ ɲɛnabɔ bɛɛ kan k'a dɔn maa minnu b'i kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'i kɛrɛfɛ a bɛ ka yɛlɛ i fɛ nka n'a bilenna don o don a bɛ wo fɔlɔkɔ duuru kosɛbɛ a b'a yɛrɛ ɲini donc mɔgɔ i kanubaw ani minnu b'i fɛ ala de b'o dɔn donc ala ka bɛɛ kisi ala ka hali bi an sɔn mawula maa minnu bɛ yen k'u b'an kanu u b'an minɛ an tɛgɛ fila la ko nɔgɔyara o a gɛlɛyara ala k'an sɔn o mɔgɔw la ɔ Bubu Sise a ye o de yira bi Ibrahim Bubakari Keyita la ni kunnafonidilaw caman nana bɔ a ko kalama donc ni kunnafoniw de tun b'an bolo bi ka ɲɛsin jamanaden kelen kelenna bɛɛ ma k'a fɔ aw ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ jamana in ala k'a suma ala ka Mali taa ɲɛ jamana in bɛ ja sira o sira ka ala ka o latigɛ jamanadenw ye an b'a fɔ aw ye ala ka tile hɛrɛ ko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma merci à toutes et à tous a k'an bɛɛ sɔni au revoir